राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर अनियंत्रित होकर मछली से भरा एक पिकअप वैन पलट गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बर्धमान से दुर्गापुर की तरफ जाने के दौरान पानागढ़ के पास एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप वैन में रखी सभी मछलियां सड़क पर बिखर गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने सड़क पर पड़े मछलियों को लूटना शुरू कर दिया। वहीं पिकअप वैन में मौजूद 6 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई है। ওই মাছের গাড়িটা বুধবুদ থেকে পানাগাতে বেরিয়ে মুচিপাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, নিয়ে পরে আচমকা পাল্টি বেড়ে দিয়েছে। এখানে গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে। হ্যাঁ, মাছগুলো সব দেখছিল ছোড়া লেগেছে। ও, কি নাম আপনার? ভরত লাগছে। আপনার বাড়ি এইখানে অ্যাক্সিডেন্ট হলো? অ্যাক্সিডেন্ট? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো দেখিই নাই। তুই দেখো নাই? এই এলাম। তুমি এলে কি দেখলে? কি দেখলে এখানে এসে? কি গাড়ি পাল্টি বেড়ে দিয়েছে। মাছের গাড়ি। হ্যাঁ।